आपण शुणुछंती रेडियो तोसाली आम माटीर स्वर। स्वागत। आज आमे एक बहुत बहुत खास पुस्तक विषय रे कथा हेबा। नमस्कार। ए बहिटी होछि परमहंस जोगानंदंक जोगीर आत्मजीवनी। माने यह केवल जणे जोगींक जीवन कहानी नुहे बोधे। आज्ञा आदो नुहे, यह तो गोटे प्रकारे पाश्चात्य पाठकंक पई जोग आउ भारतीय आध्यात्मिकतार द्वार खोली देथिला। हाँ, ठीक कहिले। तेबे आज आमे चेष्टा करिबा जोगानंदंक सेही असाधारण यात्रा, तांकर गुरु खोजिबा आउ से क्रिया जोगर रहस्य ए सब विषय रे टिके गभीर भावे बुझिबाकू। निश्चय। आउ आत्म साक्षात्कारर अर्थ कोन से विषय भी। हाँ, ताहा ही। तेणु समस्तंको अनुरोध पूरा आलोचना को भल भावे बुझिबा पाई शेष पर्यंत निश्चय शुणंतु। आउ जदि एमिति विषय वस्तु भल लागुछि ताहेले आमो चैनल को सब्सक्राइब करबा को जम्मा भूलिबे नाही। आज्ञा। चलंतु ताहेले आरंभ करिबा। बहिर आरंभ तो होउछि मुकुंद लाल घोषंक पिला दिनरु, माने जोगानंदंक प्रकृत ना। आउ सेठु ही गोटे कथा जणा पड़ी जाए जे से साधारण पिला नथिले। हाँ, एटा बहुत ही गुरुत्वपूर्ण कथा। बहिरे जेमिति लेखा अछि अन्य पिला माने जेतेबेले खेलकुदरे माती थिले, मुकुंद कोन करुथिले? से ध्यान रे बसुथिले, नहले साधु संतंकु खोजी बुलुथिले। अच्छा। तांको भितरे छोट बड़ो ही ईश्वरंकु जानिबा पई, अनुभव करिबा पई एक प्रबल माने अदम्य आकांक्षा थिला। आ एई जिनिसटा तांको साधारण जीवनटु टिके अलगा करी रखिथिला। माने आरंभरू ही तांको जीवनर गोटे अलगा लक्ष्य थिला। एकदम खाली ज्ञान नुहे, बरं ईश्वरंक सह सीधा सड़क संपर्क। आ सेथि पई से जणे प्रकृत गुरुंकु खोजुथिले जे तांकु बाट देखैबे। एही खोज ही तांको युवावस्थार मुख्य काम थिला कहिले चले। वाह, ताहले ए जो गुरु खोजिबा यात्रा तार परिणाम कोन हैला? केउठी सेही बड़ मोड़ आसिला तांको जीवन रे? सेही निर्णायक मोड़ आसिला जेतेबेले जोगानंद, सेतेबेले तो मुकुंद थिले, वाराणसीर गोटे गली बजार रे हठात बेटिले तांको भविष्यतर गुरुंकु स्वामी श्री जुक्तेश्वर गिरी। ओहो। आउ एही जो मिलन एटा बहिर गोटे केंद्रीय अंश। एठी आमे सेही पवित्र गुरु शिष्य परंपरार गभीरता देखिबाकू पाऊ। श्रीजुक्तेश्वर केवल जणे शिक्षक नुहंती, से होउछंती ईश्वरीय ज्ञानर एक स्पष्ट माध्यम। किंतु तांको श्रृंखला विषय भी कहा जाए बहुत कठोर थिले बोली। हाँ, बेले बेले कठोर लागुथिला निश्चय, किंतु ता पछरे उद्देश्य थिला अलगा। मुख्य उद्देश्य थिला शिष्यर अहंकार को भांगिबा आउ आत्मा को जागृत करिबा। बुझिले, स्नेह भी सेतिकी थिला। हाँ, बुझिले। आउ आश्रमर जीवन केमती थिला? खाली पूजा पाठ ध्यान? ना ना, सेटा नुहे। तांको आश्रमरे जीवनर अर्थ थिला दैनंदिन काम को भी आध्यात्मिक करिबा। भावंतु, रोषेई करिबा हाउ बा चिठी लिखिबा हाउ, सबु कामकू किपरि गोटे आध्यात्मिक अभ्यास रे परिणत करा जाय परिबो, सेही शिक्षा मिलुथिला। वाह, एहा वास्तविक एक भिन्न दृष्टिकोण। तेबे श्रीजुक्तेश्वरंक पाखरे रहिकी योगानंद मुख्यतः केउ आध्यात्मिक पद्धति शिखिले जोटा पई बहिटा एते प्रसिद्ध? मोर मने हुए आमे एबे क्रिया जोग कथा कहिबा उचित। निश्चित भावरे क्रिया जोग ही एही पुस्तकर मूल आध्यात्मिक विज्ञान बा टेक्निक। जोगानंद निजे एहाकू एक मनोशारीरिक पद्धति बा साइकोफिजियोलॉजिकल मेथड बोली कहिसंती। मनोशारीरिक पद्धति माने एहा एक बहुत पुराना आउ बहु काल धरी गुप्त रखा जाइथेबा एक ध्यान कौशल। यह सीधा सड़क आम मेरुदंड भितरे जो सूक्ष्म जीवन शक्ति बा प्राण प्रवाहित होउछि आउ आम चेतना ता सहित काम करे। सरल भाषारे कहिले यह प्राणायामर गोटे बहुत उन्नत एडवांस्ड रूप। अच्छा, तेबे एहार मूल सिद्धांत कोन? माने एहा केमिति काम करे? देखंतु, एहार मूल लक्ष्य हेउछि आम शरीर भितरे जो प्रक्रिया सबु निजे निजे चालिछि, जेमिति कि हृदयर स्पंदन, निश्वास प्रश्वास, ए सबुको धीरे धीरे शांत करिबा, स्थिर करिबा। जेतेबेले शरीर एते शांत होई जाए, मन भी आपे आपे स्थिर होई जाए। आम मुंड को जेते सब चिंता आसु थाए, बाहरु इंद्रियरु जेते सब सूचना आसु थाए, से सबुरो प्रवाह कमी जाए। एथि पई से हृदयर उदाहरण देइछंती ना? हाँ, बहुत सुंदर उपमा। मन गोटे हृदय परी, जेतेबेले पवन रे ढेउ उठु थाए, पानी भितरे कौन अच्छी बा तार प्रतिफलन स्पष्ट देखा जाएनी,
କ୍ରିୟାଯୋଗ ସେ ଢେଉଗୁଡ଼ିକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦିଏ। ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆତ୍ମାର ବା ସେହି ଦିବ୍ୟତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖାଯାଏ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ସେଟା ହିଁ ଅନୁଭବ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଯୋଗାନନ୍ଦ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମାତ୍ର ଅଧ ମିନିଟର ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ତାହା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ସାଧାରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ସହିତ ସମାନ। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଶୁଣିବାକୁ ତ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହିରେ ଖାଲି ଏଇ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଆଉ ଶକ୍ତି ବା କ୍ଷମତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯାହା ଆମର ସାଧାରଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୁଝାମଣା ବା ଲଜିକ୍ର ବାହାରେ। ଯେମିତିକି ସାଧୁମାନଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଦେଖେଇବା, ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବା, ଏପରିକି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଜ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ଆସି ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ବାପ୍ରେ! କିନ୍ତୁ ଯୋଗାନନ୍ଦ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କୋଉ ଯାଦୁ ବା ମ୍ୟାଜିକ୍ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଉ ଉଚ୍ଚତର ନିୟମ। ଯେମିତି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ନିୟମ ଅଛି, ସେମିତି ଚେତନା ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ବି ନିଜସ୍ୱ ନିୟମ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସେହି ନିୟମର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାତ୍ର। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କର୍ମର ନିୟମ କଥା ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ କେମିତି ବୁଝାଯାଇଛି ବହିରେ? ହଁ, କର୍ମ। ବହିରେ କର୍ମକୁ କୋଉ ଦଣ୍ଡ ବା ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏନି, ବରଂ ଏହାକୁ କାରଣ ଏବଂ ଫଳର କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଫେକ୍ଟ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ନିୟମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛେ, ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ବା ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଆଉ ତାର ଫଳ ଆମକୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ତ ଆମେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଗଲେ ସେଥିରେ? ନା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଏଇଠି ହିଁ ଆଶାର କିରଣ ଦେଖାଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରି ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ଅତୀତର ଯେତେ ନକାରାତ୍ମକ କର୍ମ ଅଛି ତାର ବୀଜକୁ ଭାଜି ଦେଇପାରିବା। ଭାଜି ଦେଇପାରିବା ମାନେ ଯେମିତି ଭଜାମଞ୍ଜି ଆଉ ଗଜା ହୁଏନି, ସେମିତି ସେଇ କର୍ମର ପ୍ରଭାବକୁ ବହୁତ କମ୍ କରିଦିଆହେବ, ଏପରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ବି କରିଦିଆହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ବାଟ। ୱାଃ, ଏହା ତ ବହୁତ ଗଭୀର କଥା। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଏତେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ, ଏତେ ଅନୁଭୂତି ପାଇଲା ପରେ ଯୋଗାନନ୍ଦ ଭାରତରେ ନ ରହି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶକୁ, ଆମେରିକାକୁ କାହିଁକି ଗଲେ? ହଁ, ଏହା ଏକ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା, ଏହା ତାଙ୍କର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଏହା ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶ ଥିଲା। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ। ଆଜ୍ଞା। 1920 ମସିହାରେ ଯୋଗାନନ୍ଦ ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା କଲେ। ତାଙ୍କର ମିଶନ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପୂର୍ବ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଭିତରେ, ଭାରତ ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତ ଭିତରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେତୁ ତିଆରି କରିବା। ଆଚ୍ଛା। ସେଠାରେ ସେ ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଆଉ ବିଶେଷ କରି କ୍ରିୟାଯୋଗର ଶିକ୍ଷାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରସାର କଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ଫେଲୋସିପ୍ ବା SRF ନାମକ ସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯାହା ଆଜି ବି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଜାଦାର କଥା ହେଲା, ସେ ସବୁବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂଳ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ କେତେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ସେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସବୁ ମହାନ ଧର୍ମର ମୂଳ ସତ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ। ବାଃ! ତାହେଲେ ଏହି ପୁରା ଯାତ୍ରା, ଏତେ ସାଧନା, ଏତେ ଶିକ୍ଷା, ଏସବୁରେ ଶେଷରେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହି ପୁସ୍ତକର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସନ୍ଦେଶ ବା କୋର୍ ମେସେଜ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର। ଇଂରାଜୀରେ ଯାହାକୁ ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ କୌଣସି ବହି ପଢ଼ି ବୁଝିବା ବା କେବଳ ମାନିନେବା ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ ଆତ୍ମାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବା। କି ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି? ଏହି ଅନୁଭୂତି ଯେ ଆମେ କେବଳ ଏଇ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଶରୀର ବା ସବୁବେଳେ ବଦଳୁଥିବା ମନ ନୁହଁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଅସୀମ, ଅବିନାଶୀ, ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦମୟ ପରମାତ୍ମା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ। ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ମଣିଷ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଏହି ଦିବ୍ୟ ପରିଚୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇବା, ତାକୁ ପୁଣି ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଆଉ ସେଥିରେ ସ୍ଥିତ ହେବା। ତାମାନେ ଯୋଗୀର ଆତ୍ମଜୀବନୀ କେବଳ ଜଣେ ମଣିଷର କାହାଣୀଠାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ବେଶୀ କିଛି। ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନ ପରି। ନିଶ୍ଚିତ। ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନା ଲୁଚି ରହିଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା।
जदि केही एही पुस्तकटी पढ़िबाकू चाहंती तेबे एहार लिंक आमे डिस्क्रिप्शन रे दे देबु। आज्ञा निश्चित भाबरे आउ एहा शेषरे एक बहुत गभीर प्रश्न मध्य उठाए जहा बोधे समस्ते निजे निजे विचार करिवा कथा। क्यों प्रश्न? प्रश्नटी हेउची केवल बही पढ़ी बा कहा कथा सुनी विश्वास करिबा नुहे बरং निज चेतनार प्रयोगशाळारे माने निज अनुभूति भितरे ईश्वर बा आत्मार अस्तित्व को प्रत्यक्ष भावे अनुभव करिबा बा गोटे प्रकारे प्रमाण करिबा एहार प्रकृत अर्थ कोन? वाह, एक चमत्कार विचार। वास्तवरे एहा भाबिबा पई एक विषय। आजिर ई आलोचना श्रोता मानकु किपरि लागिला सेमाने निज मतामत कमेंट माध्यमरे निश्चय जणाई पारिबे। हाँ निश्चय। आउ आगामी एही परि गभीर आलोचना पई आम चैनल को सब्सक्राइब करबाको भूलिबे नाही। धन्यवाद। धन्यवाद। तेबे एही एपिसोड रु आपण कोन सिखिले तळे कमेंट लेखि हमकु जणांतु। ता संगे संगे आउ को विषय रे आपण जानिबाकू चाहुचंती ता मध्ये जणांतु। देखाबा आउ गोटे इनफॉर्मेटिव एवं इंटरेस्टिंग एपिसोड माध्यमरे। रहिलु नमस्कार। आपण सुनुछंती रेडियो तोसाली आम माटीर स्वर।